नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के इस सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा उस जगह पे हमें देखना चाहता है जो उसने अपने लोगों के लिए, ईमानदार लोगों के लिए, जो उसके साथ साथ चलते हैं, उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, उन लोगों के लिए उसने जगह तैयार की। और यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और यकीनन खुदावंद हम सबको, कुल आलम को, कुल इंसानों को जिनको उसने बनाया, यही चाहता है कि वो हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें और उस जगह पे जाएं जो खुदा के पास है, यानी अब्दियत की जगह। और आज हम ख़ास तौर पे बात करने को हैं कि यीशु मसीह की दूसरी आमद के ताल्लुक से, और उनके ताल्लुक से बात जब हम करेंगे तो हम बात करेंगे कि कैसे यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके इंसानों के लिए वो रास्ता तैयार कर दिया ताकि उस रास्ते पे चलते हुए हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी मसीह की मसलूबियत की, फिर ज़िंदा होने की, फिर आसमान पर उठाए जाने की, और उनका वो मंसूबा जो खुदा ने उनको दिया था, खुदा उनके वसीला से पूरा करना चाहता था। उस मंसूबा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह लिखा है कि वो इस दुनिया में आए और उन्होंने जिस्म लिया और वो मुजस्सम होके, मुजस्सम कलाम हमारे साथ रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और यकीनन हमारा खुदावंद, हमारा मसीहा बाप के दाहिने बैठा है ताकि वो मेरे और आपकी, आप जो कोई भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, जिस रंग से, जिस नस्ल से, जिस मज़हब से भी आपका ताल्लुक़ है, वो आपकी भी शिफात करने के लिए बाप के पास मौजूद है। और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें और ज़्यादा तक़वियत देने के लिए, और ज़्यादा मजबूत करने के लिए और उस रास्ते पे चलने के लिए जाते हुए कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ, यानी रूह हक, यानी बाप का रूह और बेटे का रूह, वो रूह जो हमें लीड करेगा, जो हमें गाइड करेगा, जो हमें हिकमत देगा, दानाई देगा। खुदावंद यीशु ने वो पाक रूह भी भेज दिया। आज इन सारी बातों के ताल्लुक से हम बात करेंगे, लेकिन हमारा मरकज़ी ख्याल आज का मसीह की दूसरी आमद का है कि वो दूसरी आमद क्यों है, उस दूसरी आमद का मकसद क्या है, और मुझे और आपको कैसे उस दूसरी आमद के लिए तैयार होना है। ये सारी बातें आज हम करेंगे। और आज हमारा उन्वान भी यही है, अल मसीह की दूसरी आमद, यानी कि द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। हम इससे बात आज आपके साथ करेंगे। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर अजमल गिल। पास्टर अजमल गिल पहले भी हमारे साथ प्रोग्रामों में आ चुके हैं। कैलवरी नॉर्बरी चर्च में, कैलवरी रिफॉर्म चर्च में ये पास्टर हैं, और इसके साथ साथ ये मेडिकल शोबा से इनका ताल्लुक़ है, और पूरे अपने काम के साथ साथ खुदा की खिदमत का काम भी करते हैं। पास्टर अजमल, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। आज के इस जो हमारा उन्वान है, इसके लिए क्या आप इब्तिदाइया देना चाहेंगे? यीशु मसीह की दूसरी आमद जो है बड़ा ही ख़ास टॉपिक है, क्योंकि आता वही है जो गया हो। हाँ। और एक वो इंग्लिश की सेइंग भी बोली जाती है, व्हाट शैल गो अप शुड कम डाउन। तो यीशु मसीह जिसकी हमने मसलूबियत को देखा, पिछले दिनों में हमने उसको सेलिब्रेट किया, यीशु मसीह का मर जाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने को सेलिब्रेट किया। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब ज़िंदा हो गए उसके बाद अपने शागिर्दों को, बहुत सारे लोगों को दिखाई देते रहे, उनको बताते रहे, उनकी तक़वियत करते रहे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, चले गए, और साथ वादा दे गए कि मैं जल्द वापस आऊँगा और फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा ताकि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ तुम भी हो, और वहाँ पर हम हमेशा अपनी अब्दियत जो है वो बाप के हजूर में तमाम तर मुक़द्दसीन के साथ यीशु मसीह की मरकज़ियत में गुजारेंगे। आमीन आमीन। और
اور آج جب ہم بات کرنے کو ہیں تو ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ کیسے یسوع مسیح نے موت اور قبر پہ فتح پائی اور کیسے وہ زندہ ہوئے اور کیسے وہ شواہد ہم نے سارے بتائے تھے کہ کیسے سب سے پہلے مریم مگدلینی نے اور پھر ان جو پہرے داروں نے جہاں پہ بہت پہرا تھا انہوں نے بھی وہ سارا ماجرا وہاں پہ دیکھا، پھر کیسے وہ شاگردوں پہ ظاہر ہوئے اور اس کے بعد اوروں کے ساتھ، اور پھر آخر میں وہ 500 کی جماعت سے بھی ملے اور شاگردوں کے ساتھ وہ لکھا ہے کہ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اگر یہ حوالہ پڑھ دیں رسولوں کے اعمال جو ہے اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب اور 3 سے اگر 11 آیت تک آپ پڑھ دیجئے۔ اس میں سارا واقعہ بڑا خوبصورت طور پہ بیان کیا گیا۔ جی، کلام میں یوں لکھا ہے، اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ آمین آمین۔ جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے اسی طرح تم اس کو آتے ہوئے دیکھو گے۔ اور یہ دوسری آمد کے تعلق سے فرشتوں نے کہہ دیا، بہت سی نبوتیں اس کے تعلق سے کلام میں موجود ہیں، لیکن اس کو ہم پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا اس حوالے کو، کہ یہاں پہ یسوع مسیح لکھا ہے کہ ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتے رہے، اور وہ ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ ذرا بتائیے گا کہ خدا کی بادشاہی کیا ہے، اور پھر شاگرد جو ہے وہ ہم اس کے اوپر بات تھوڑی دیر بعد اس کے کریں گے، کہ وہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے پوچھا 6 آیت میں کہ آئے خداوند، تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی عطا پھر کرے گا؟ کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی؟ تو وہ زمین کی بادشاہی کی بات کر رہے ہیں، ہم اس پہ بھی بات کریں گے، آپ ذرا اس کے مختصر بیان کیجیے گا۔ جی بالکل، ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہودی بلکہ اس جو یسوع کے شاگرد بھی تھے وہ دنیاوی بادشاہت کی بات کر رہے تھے اور اسی کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ جب وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھتے تھے تو اس میں بتایا گیا تھا کہ مسیح آئے گا اور وہ تمہیں غلامی سے رہائی عطا کرے گا، وہ تمہیں کنگڈم عطا کرے گا، تو وہ اسی جہان کی کنگڈم کا انتظار کر رہے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اسرائیل کی ہسٹری میں کہ جب سے وہ غلامی سے نکلے اس کے بعد وہ کسی نہ کسی طرح کسی قوم کے تسلط میں رہے، پورے طور پر ان کو آزادی کبھی نہیں ملی۔ تھوڑے عرصے کے لیے مکابیوں کے دور میں ان کی آزادی تھی، لیکن وہ بھی ان کے اوپر مسلط ہے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح کا وقت ہے تو رومی جو ہیں وہ ان کے اوپر سلطنت کر رہے ہیں اور ان کو پوری طور پر آزادی نہیں ملی تھی۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں جب پام سنڈے والے دن یسوع مسیح کو یروشلم کے اندر ایز اے کنگ، ایز اے مسیح ریسیو کیا گیا، تو ان کا مقصد تو پیچھے یہی تھا کہ ہاں جی کنگ آ گیا ہے، مسیح آ گیا ہے، اب یہ ہمیں رومی سلطنت سے رہائی عطا کرے گا اور یہ اسرائیل کو کنگڈم عطا کرے گا، بادشاہی عطا کرے گا، اور ہم آزاد ہو جائیں گے، اور نہ صرف ہم آزاد ہوں گے بلکہ اب ہم بادشاہت کریں گے، اب ہم سلطنت کریں گے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یسوع مسیح کے 12 شاگردوں کو دیکھیں تو وہ بھی اسی بات کے انتظار میں تھے کہ جب کنگڈم مل جائے گی، جب سلطنت بادشاہت مل جائے گی، تو ہم چونکہ یسوع کے بڑے کلوز ہیں، ہم اس کے شاگرد ہیں، ہم اس کے ساتھی ہیں، تو یقیناً they were waiting for the
बिग पोस्ट उनको चाहिए थी कि हाँ जी यसू जब किंग बन जाएगा तो हम तो उसके बड़े मुशीर बन जाएंगे, बड़े मिनिस्टर बन जाएंगे। और इसी से हम देखते हैं, हमें एक बात का यहाँ पर पता चलता है कि यहूदा अस्करियोती जो कि जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि उसका लव ऑफ मनी जो है वो यसू के लव से ज़्यादा था। तो हम देखते हैं जब से उसकी बुलाहट हुई, जब से वो यसू के साथ साथ रहा, वो काम करता रहा, तब तक वो यसू के इस कदर खिलाफ ना था कि वो उसको पकड़वा दे या उसको मरवा दे। लेकिन हम देखते हैं कि जब यसू मसीह बिल्कुल आखिरी वक्त पर जब उनको बता चुके कि अब मैं वक्त आ गया है कि मैं यहूदियों के हवाले किया जाऊं, बहुत ज़्यादा दुख उठाऊं और फिर उसके बाद सलीब के ऊपर मसलूब कर दिया जाऊं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदा अस्करियोती जो है उसके अंदर शैतान समा जाता है और वो सोचता है कि ये यसू जिसके साथ मैं पिछले 3-3.5 साल से लगा हुआ हूँ, इस इंतज़ार में कि मुझे एक बड़ा ओहदा मिलेगा सल्तनत के अंदर, वो ओहदा तो अब मुझे मिलने का नहीं अगर ये सल्तनत ही कायम नहीं करता। तो फिर उसने सोचा कि अब जाती दफ़ा जो हो सकता है वो कर लूँ, और फिर शैतान उसके अंदर समा चुका था। और फिर वो जाता है फरीसियों के पास और जाकर उनसे कहता है कि अगर मैं यसू को पकड़वा दूँ तो तुम मुझे क्या दो, एट लीस्ट आई विल गेट सम मनी फॉर हिम। बिल्कुल। और ये जो बात इसलिए भी इसको समझना ज़रूरी है कि यसू मसीह को के एक स्पिरिचुअल बहुत बड़ा मकसद लेके आए थे कि दुनिया की निजात का मकसद था उनका ज़िंदा होना, और आज भी वो ज़िंदा हैं। इस बात की अलामत है कि वो दुनिया के लिए फ़िक्र करते और दुनिया के लिए एक अच्छी सोच रखते और दुनिया को हमेशा की ज़िंदगी तक जो है वो लेके जाने के लिए आज भी उसी तरह कोशा हैं। इसीलिए उन्होंने जाते वक्त, हम इसी किताब में देखते हैं कि मुकाशवा की किताब जब अपने शागिर्द यूहन्ना आरिफ के वसीला से लिखवाई है तो उन्होंने 7 कलीसियाओं को पैगाम दिया है। और वो कलीसियाओं को पैगाम इसलिए दिया गया कि कलीसिया दुनिया तक प्रोग्राम लेके जाए, यानी कि जो चर्च है, जो मसीह का बदन है, वो दुनिया तक पैगाम को लेके जाए। और यहाँ पे जब ये शागिर्द बात कर रहे हैं तो मैं इस पे बड़ा गौर पहले करता रहा कि तू इसराइल को कब बादशाही अता करेगा। तो मैं सोचता रहा कि शायद ये इनका दुनियावी ख्याल, दुनियावी सोच जो हम इसको देखते हैं कि उनका फोकस दुनियावी था। ज़ाहिर है वो दुनियावी लोग थे, उनका फोकस दुनियावी था, लेकिन इसमें कलाम भी उन्हें बार बार ये बता रहा था। अगर आप देखें तो दूसरा शमूएल 7 बाब उसकी 12 से 16 आयत, तो अब ये यहूदी जो हैं ये तौरेत को फॉलो करने वाले लोग हैं, और ये वो दूसरी शमूएल की किताब उसमें है, और उसमें लिखा हुआ है कि लिखा कि मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरे सुल्ब से होगी खड़ा करके उसको उसकी सल्तनत को कायम करूँगा। अब ये उनको तालीम नबियों के वसीला से मिल रही है, यशाया नबी के वसीला से भी 9 बाब 6 और 7 आयत में लिखा हुआ है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। और उस 7वें आयत में लिखा है उसकी सल्तनत की इकबालमंदी की इंतहा ना होगी और वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अब तक हुक्मरानी करेगा। अब ये जो किताबें थी, जूइश जितने भी नबियों के सहीफ़े थे ये बता रहे थे, और इसके अलावा भी बहुत से, यिर्मयाह नबी की मार्फत 23 बाब 5 से 6 आयत, हिजकिय्याह नबी की मार्फत 37 से 24 से 37 बाब 24 से 28 आयत, डैनियल नबी की मार्फत जो दूसरा बाब 44 आयत, फिर ज़करिया नबी की मार्फत जो है किताब उसकी 14 बाब 9 आयत। ये सारे वो सहीफ़े हैं जो ये कहते थे कि इसराइल की बादशाहत आएगी, कायम होगी। और आज मैं ये भी इस पे हम बात करेंगे कि ये बादशाह ज़रूर कायम होगी, लेकिन ये सफ़ेद तख्त की अदालत के बाद, यसु मसीह की दूसरी आमद के बाद मिलेनियम किंगडम 1000 साला बादशाहत ज़रूर कायम होगी, और उसके ताल्लुक से हम बात करेंगे। आज जो ख़ास बात मैं यहाँ देखता हूँ कि जो फर्स्ट कमिंग थी यसु मसीह की, वो स्पिरिचुअल जो थी उसने किंगडम को कायम कर दिया। एक स्पिरिचुअली उसने लोगों को, मुझे और आपको गुनाह की कैद से आज़ाद कर दिया, और वो कायम हो चुकी है। अब उसकी जो फिज़िकल किंगडम है वो उसकी दूसरी आमद पे, जैसे मैंने बात की, कायम होनी है, और हम सबको उसका मुंतज़िर रहना है। आप इसके ताल्लुक से अगर बात करना चाहें तो
ضرور جی یسوع مسیح کو جب بھی وہ پوچھتے تھے سلطنت بادشاہت کے سوال کیے جاتے تھے تو یسوع مسیح اس کا ہمیشہ یہ جواب دیتے تھے کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح کا جو پہلی آمد کے اندر مقصد تھا وہ بڑا ڈیفرنٹ تھا، اور وہ مقصد جو ہے وہ انسانوں کی بحالی تھا، کیونکہ انسان جب خدا سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا، جب آدم نے باغ عدن میں گناہ کر لیا اور وہ رابطہ منقطع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو موت ہے وہ انسانوں کے اندر سما گئی، تو اس سے رہائی دینا بڑا ضروری تھا، کیونکہ خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تو ان کو ایٹرنیٹی کے لیے پیدا کیا تھا، اس وقت کوئی ایج لمٹ نہیں تھی، لیکن ان کو فری ول بھی ساتھ دی، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اندر گر جاتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، اور خدا نے پہلے سے ان کو بتا دیا تھا کہ جس دن تم نے گناہ کیا تم مر جاؤ گے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی موت تو اسی وقت ہو گئی گو کہ اس کے بعد فزیکل موت جو ہے وہ بعد میں ان کو آتی ہے، تو اس موت سے رہائی دینا بہت زیادہ ضروری تھا، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جس کے لیے کلام ہمیں بتاتا ہے کہ بنائے عالم سے پیشتر ذبح کیا ہوا برا، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کا ایک پلان تھا، اور اس پلان کے مطابق وقت مقررہ پر یسوع مسیح اس جہان میں آتے ہیں، کنواری مریم سے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خدمت کا کام سار انجام دیتے ہیں، لوگوں کو بادشاہت کے بارے میں، نجات کے بارے میں بتاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نجات کے کام کو پورا کرتے ہیں تاکہ ان کو کمپلیٹ جو سیلویشن ہے وہ دے دی جائے، تاکہ یہ پھر سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار ہو سکے، تاکہ یہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکے اور ہمیشہ زندہ رہ سکیں، اور اسی مقصد کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، ایک بے گناہ جو بے گناہ برا جس کو یوحنا کہتا ہے the Lamb of God، وہ آتا ہے، وہ قربان ہوتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیتا ہے، ہماری سزا کو اپنے اوپر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب زندہ ہو جاتا ہے، اور یسوع مسیح کا زندہ ہونا یہاں پر بڑا ایک ضروری بات تھی، اس کا پروف ہمیں اسی طرح سے ملتا تھا کہ جو کچھ یسوع نے کہا وہ سب پورا اسی طرح سے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اگر میں مارا جاؤں گا اور پھر اس کے بعد میں جی اٹھوں گا، اور اگر ہم یہودیوں کے تعلق سے دیکھیں، جب وہ یوم کفارہ پر جب وہ جو سردار کاہن ہوتا تھا وہ ہولی آف ہولی میں جاتا تھا، پوری قوم کے لیے قربانی کرتا تھا، اور اپنے ساتھ گھنٹیاں باندھ کر اندر چلا جاتا تھا کہ اگر اس میں کوئی برائی پائی جائے تو کہیں وہ مر نہ جائے، تو اس کا زندہ ہونا واپس زندہ آنا بڑا ضروری تھا، اگر وہ اندر مر گیا اور ان کو کھینچنا پڑ گیا تو اس کا مطلب قربانی پوری نہیں ہوئی، اور اسی طرح سے جب یسوع مسیح جس کے لیے کلام بتاتا ہے وہ اپنا ہی خون لے کر ہولی آف دا ہولی میں باپ کے پاس چلا گیا، تو اس کا بھی زندہ ہونا بڑا ضروری تھا، دکھانے کے لیے کہ ہاں جی یہ قربانی پوری ہو گئی، قبول ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح پاک نوشتوں کے بموجب تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں، اور وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ اس بات پہ پورا یقین رکھنا، تمہاری نجات پوری ہو گئی۔ آمین آمین، یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات بتائی ہے۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ بائبل کے مطابق مسیح کا دوسری آمد کے لیے، اب یہ انجیل مقدس میں بھی آخری آیت جو آپ نے پڑھی تھی اس میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اعمال پہلا باب اس کی 11ویں آیت میں، یہی یسوع تمہارے جو تمہارے پاس اٹھائے گا اسی طرح پھر آئے گا، مطلب کہ اس پہ آپ میرا غور ہے کہ اسی طرح، اور میں ہمیشہ اس کے ساتھ ایک ورڈ ایڈ کرتا ہوں کہ کوئی سیڑھی نہیں لگے گی، نہ وہ سیڑھی پہ گیا تھا اوپر، نہ سیڑھی پہ اترا تھا، اور لکھا ہے کہ جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ اور متی کی انجیل جو ہے وہ 24 باب اور اس کی 30ویں آیت کہتی ہے، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا۔ یہ دوسری آمد کی بات ہے، آپ جس طرح آتے دیکھا ہے اس طرف جائیں گے کہ جیسے جاتے دیکھا ویسے ہی آتے بھی دیکھیں گے، اور لکھا ہے کہ اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی۔ اب یہ میں تھوڑا سا اس پہ غور کر رہا تھا کہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے مسیح کے واپس آنے کی، تو یہ چھاتی کیوں پیٹیں گی؟ یہ قومیں جو ہیں یہ وہ قومیں ہیں جو ایماندار جب اٹھا لیے گئے ہیں، وہ ایماندار یسوع مسیح جب لکھا ہے کہ بادلوں میں اڑ کے یہ لوگ جو ایماندار لوگ ہیں، جو مردہ ہیں وہ بھی اپنی قبروں سے نکلیں گے، اور جو ایماندار زمین پہ ہوں گے وہ بھی اس کا ہوا میں اس کا استقبال کریں گے۔ تو ایماندار لوگ تو اس وقت چلے گئے ہوئے، اب یہ پیچھے وہ قومیں رہ گئی ہیں جنہوں نے اس کو رد کیا تھا، اور جنہوں نے اس کو رد کیا تھا اب ان کے لیے کیا لکھا ہے کہ وہ اس کو آسمان پر جو آتے دیکھیں گے تو اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی کہ ہم نے یہ تو وہی مسیحا ہے جس کو ہم نے رد کیا اور جو زندہ اٹھایا گیا، اور اب یہ واپس آ رہا ہے، اور یقیناً واپس آ رہا ہے، تو ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ اب عدالت کے لیے آ رہا ہے۔
वो डालें। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को आप लाइक कीजिए, यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को आप लाइक कीजिए, और हमारी जितने भी दूसरे जगहों पे आप देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ। आप हमें एशिया सेट 7 पे देख सकते हैं, आप हमें ज़िंदगी टीवी पे देख सकते हैं, ज़िंदगी टीवी के ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप होशाना लाइव के ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप उस पर देख सकते हैं। आप हमें फेसबुक की लाइव स्ट्रीम है इस वक्त हो रही, उस पर भी देख सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें ज़रूर अपना सवाल भेज सकते हैं, और हमारा नंबर स्क्रीन पे आएंगे। जो लोकल नंबर आपके चल रहे हैं वो भी आप तक, जो उस पर भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं, और जो दूसरे नंबर हैं आप तक वो भी आप जानते हैं, उन नंबरों को आप उस पर हमें अपना सवाल भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। पास्टर अजमल, हम बात कर रहे थे कि मसीह की दूसरी आमद। अब ये मसीह की दूसरी आमद उसकी बड़ी ज़ाती आमद है, क्लियर है, सब लिखा है कि सब उसे देखेंगे, और फिर ये ज़ाहरी तौर पे होगी, ये कोई छुप छुपा के नहीं होगी, ज़ाहरी तौर पे होगी। यहाँ पे लिखा है कि आसमान पर उसका निशान दिखाई देगा और ज़मीन की सब कौमें छाती पिटेंगी। इसका मतलब वो सबको दिखाई देगा, और फिर उसके साथ साथ उसकी जो आना है बड़ा शानदार, ग्लोरियस उसका आना होगा, क्योंकि जलाल के साथ लिखा है कि बड़ी कुदरत और जलाल के साथ। ये अंजील मुक़द्दस मत्ती की अंजील 24वां बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है कि वो बड़ी कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादलों पर आते देखेंगे। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात कीजिए। जी, ये जो आपने बात की कि यीशु मसीह को जब आता देखेंगे सारी दुनिया की कौमें जो हैं वो छाती पीटेंगी, और थोड़ा सा आपने जिक्र कर दिया जो कि एक खुफिया यीशु मसीह की आमद के बारे में, जो कि रैप्चर, जो कि क्रिश्चियंस का बिलीव है कि यीशु मसीह जो हैं वो आएंगे और वो अपने तैयार लोगों को, जो उसके लिए पूरे तौर पर तैयार हैं, उनको ले जाएंगे। और वो जो आमद है वो सिर्फ खुफिया आमद है, वो लोगों के लिए, दुनिया के सिर्फ ईमानदारों के लिए है कि वो बादलों तक यीशु मसीह आएंगे, और जो ईमानदार जो तैयार होंगे वो हवा में उड़ा लिए जाएंगे, जो मुर्दे हैं वो ज़िंदा हो जाएंगे। बल्कि उसके लिए थेसलोनियन में लिखा है कि एकदम से होगा, वंस, यकदम ऐसा होगा, और मुर्दे जो है वो गैर फानी हालत में ज़िंदा हो जाएंगे, और हम जो ज़िंदा होंगे वो सारे हवा में, सारे एक लेवल पर उठा लिए जाएंगे, और फिर उसके बाद वो ऊपर आसमान पर चले जाएंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर एंटी क्राइस्ट अपीयर होगा, और एंटी क्राइस्ट के हवाले से हम जानते हैं, जो बाइबल मुक़द्दस के तालिब इल्म हैं उनको पता है कि उसकी डिवीज़न है। उसके एंटी क्राइस्ट के अपीयर होने के बाद जो इज़ा रिसानी का दौर होगा, जिसको ट्रिबुलेशन का पीरियड कहा जाता है, वो शुरू हो जाएगा। उसमें उसकी भी डिवीज़न है कि पहला अच्छा टाइम होगा जिसमें लोग, जैसे ही एंटी क्राइस्ट आएगा, लोग बड़े खुश हो जाएंगे कि यस, दिस इज़ द वन वी वर लुकिंग फॉर, क्योंकि दुनिया के अंदर केओस इस तरह से बर्पा हो चुका होगा, जंगो जदल, मुश्किलात इस कदर होंगी कि कोई एक ऐसा शख्स उनको चाहिए जो सारी मुश्किलात का हल कर दे। और जैसे ही वो एंटी क्राइस्ट अपीयर होगा, वो पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम कर देगा, और लोग बड़े पीसफुल हो जाएंगे कि यस, यही तो है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। और वो कुछ अरसा बड़ा अच्छा रहेगा, और फिर उसके बाद हम देखते हैं हैकल भी तामीर कर दी जाएगी, और फिर एक वक्त आएगा कि वो अपना आप ज़ाहिर करेगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मुश्किलात जो हैं वो दुनिया के अंदर किस कदर होंगी, जिसका हम मुकाशफा के अंदर जाके पढ़ते हैं कि वो सारी जो मुश्किलात हैं, तकलीफ़ें हैं, वो सारी दुनिया के ऊपर आएंगी, मुसीबतें आ जाएंगी, और लोग इस परेशानी के अंदर होंगे कि अब क्या करें। और फिर उसके बाद जब यीशु मसीह आ जाएंगे तो वो इस सबब से छाती पीटेंगे कि यार, हमें तो पहले कहा गया था, बताया गया था, हमने उस वक़्त उसकी बात नहीं मानी, उस वक़्त अगर मान लेते तो आज ये मुश्किल हमें ना होती। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो बड़े जलाल के साथ इस जहान में आएंगे और रूल करेंगे। और इसके लिए एक बड़ी खूबसूरत बात जो मैं समझ पाया वक्त के साथ, कि जब मैं बहुत छोटा था उस वक़्त शायद इंटरनेट और इस तरह से मीडिया जो था वो इतना तरक्की याफ्ता नहीं था, या बहुत साल पीछे चले जाएं तो शायद ईमानदार भी इस बात को सोचते होंगे कि यीशु मसीह जब आएंगे तो हर एक आंख उसको देखेगी, तो कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि वो तो माउंट ऑलिव के ऊपर होंगे, तो हर एक शख्स कैसे। लेकिन ये खुदा के लिए पॉसिबल है।
किसी भी तरह से खुदा इसको मुमकिन कर सकते हैं, लेकिन हम आज के दौर में इसको बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं। जिसकी एक मिसाल हम देखते हैं, ये रिसेंटली पोप का फ्यूनरल हुआ इटली के अंदर, और मेरा ख्याल है उसकी ब्रॉडकास्ट जो है वो पूरी दुनिया के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग की गई और पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने उसको देखा। तो अब हम देखते हैं कि अगर यीशु मसीह आ रहे हैं, माउंट ऑलिव के ऊपर आ रहे हैं, तो वो एक इतना बड़ा इवेंट होगा कि जिसको कोई भी शख्स मिस नहीं करेगा और पूरी दुनिया के अंदर वो ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। वेल, दिस इज़ प्लान ऑफ गॉड, शायद कोई और खुदा का प्लान हो, लेकिन जो मैं उसको समझ पाता हूँ कि वो शायद इसी तरह से मीडिया के ऊपर हर एक आंख बैठी अपने फ़ोन के ऊपर, अपने टीवी के ऊपर, अपने टैबलेट, कंप्यूटर, जो भी मीडिया, जो भी डिवाइस हमारे पास मौजूद होगी, तो हर एक आंख उसको देखेगी। और फिर उसके बाद यीशु मसीह जो हैं वो आके अपनी किंगडम का ऐलान करेंगे। और जो इसराइली और जो यहूदी चाहते थे कि वो आए, अपनी सल्तनत कायम करे और फिर हमेशा हमेशा वो बरकरार रहे, और जिसके बारे में ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी जो हवाले अभी आपने बताए, तो फिर वो वक्त आएगा, वो चीज़ें पूरी होंगी और फिर उसके बाद यीशु मसीह अपनी सल्तनत कायम करेंगे, जो हमेशा हमेशा के लिए कायम करेंगे। और ये बहुत ही अहम ये वाक़या है जिसका होना, और इसके लिए यीशु मसीह ने खुद लिखवाया था। मैं वो हवाला आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुकाशवा की किताब जो हमारे बाइबल मुक़द्दस में आखिरी किताब है, उसका 19वां बाब और उसके 11 से 16 आयत तक कलाम मुक़द्दस में यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ती के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। वो रास्ती के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग के शोला हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा कोई नहीं जानता। वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। कलाम खुदा, यूना की इंजील पहला बाब पहला आयत में क्या लिखा है? इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, और उसका नाम कलाम खुदा है। और 14वीं आयत कहती है, आसमान की फौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद और महीन कतानी कपड़े पहने हुए इसके पीछे पीछे हैं। अब ये पूरी उसकी फ़ौज के साथ, ये अब वो चरनी में निजात देने वाला यीशु मसीहा एक बच्चे की तरह नहीं आ रहा। वो एक बाख्तियार, लिखा है सफ़ेद घोड़े पे, सफ़ेद घोड़े के ऊपर इख्तियार का निशान है। वो एक बड़े इख्तियार के साथ यीशु मसीह आ रहे हैं, और लिखा है कि उसके ऊपर लिखा हुआ है सच्चा और बरहक, यानी कि ही इज़ द रियल ट्रुथ। जो रियल ट्रुथ है, जो ज़िंदा है, वो अब आ रहा है, अदालत के लिए आ रहा है, इंसाफ के लिए आ रहा है। और आज मैं समझता हूँ दुनिया को इसके लिए तैयार होने की ज़रूरत है, मुझे और आपको। और मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि आप जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हालात दुनिया के किस तरफ जा रहे हैं। जंग व जदल और लड़ाइयाँ और बहुत से ऐसी हालात चलते चले जा रहे हैं। मुखालिफ मसीह अगर आया नहीं तो मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त उसकी फ़िज़ा में उसकी मौजूदगी मौजूद है, और हमें अब तैयार होना है कि हम तैयार हों कि हम उन के तरह ना हों जो मातम करने वाले हों, अपनी छाती पीटने वाले हों, बल्कि उनमें हों कि यीशु मसीह जब अपनी कलीसिया को उन मुसीबत के 7 सालों में जब भी वो उठाता है, चाहे शुरू में उठाता है, दरमियान में उठाता है या आखिर में उठाता है, वैसे ये नहीं, जब भी मसीह ले जाए अपनी कलीसिया को, हम उसके साथ जाने वाला में हों, ताकि हम हवा में उनके इस्तकबाल करके उस जलाली बदन को हासिल करने वाले हों। और आज आपके लिए ये मौका है, खुदावंद आपको ये मौका दे रहा है। और इस हवाले को जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं आपके सामने इस हवाले को पूरा लाना चाहता हूँ। ये वो वक्त है जब यीशु मसीह आके अदालत के लिए दुनिया में आएंगे, और उसके ताल्लुक से हमने भी पढ़ा और लिखा है कि आसमान की फौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद और महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों को मारने के लिए उसके लिए मुंह से एक तलवार, उसके मुंह से एक तलवार निकलती है, और लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा। और कादर मुतलक खुदा के सख्त गज़ब की बै के हौज़ में अंगूर रौंदेगा, और उसकी पोशाक पे और रान पे लिखा हुआ होगा बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। आप
اس پہ تبصرہ کیجیے پاسٹر عثمان۔ جی، یہاں پر بڑی کلیئرلی لکھ دیا گیا کہ یسوع مسیح کی جب آمد ہوگی تو وہ کس طرح سے ہوگی، کیونکہ جب یسوع مسیح چرنی میں پیدا ہوئے، ایک بچے کی صورت میں آئے، تو اس کو قبول کرنا یا برداشت کرنا آسان تھا، اس کو کوئی بھی قبول کر سکتا ہے کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے ہو گیا۔ لیکن یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی جو دوسری آمد ہے، اب وہ اس طرح سے نہیں آ رہا کہ وہ نجات دینے کے لیے آ رہا ہے، یہ ایک بچے کی طرح وہ ایک چرنی میں پیدا ہو رہا ہے، بلکہ اب وہ آ رہا ہے حکومت کرنے کے لیے، اب وہ سلطنت کرنے کے لیے، بادشاہوں کی طرح گھوڑے کے اوپر جیسے وہ سوار ہو کے آتا ہے، وہ آ رہا ہے، اس کی آرمی جو ہے اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ اور یہاں پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتا دیا گیا کہ یہ وہی کلمہ ہے، یہ وہی خدا کا بیٹا ہے جو آنے والا تھا، اور وہی آ کر سلطنت کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر اب لکھا ہے کہ اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا۔ اب وہ والا مسایہ نہیں کہ جس کے منہ کے اوپر تھوکا گیا اور وہ ان کو کچھ نہیں کہتا، جس کی داڑھی نوچی گئی، جس کو صلیب دے دیا گیا اور وہ ان کو معاف کرتا ہے۔ گو کہ وہ معاف کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے، بلکہ خدا کا پلان ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے یہی ہے کہ ہر ایک شخص معاف کر دیا جائے، لیکن اب وقت پورا ہو چکا ہوگا اور یسوع مسیح جو ہے وہ اب سلطنت کرنے کے لیے آئیں گے۔ اب وہ آئیں گے تاکہ وہ ان کے غضب کی مے جو ہے وہ ان کو پلائے جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح آئیں گے اور وہ ایک بادشاہ کی طرح اپنی سلطنت قائم کریں گے، جس کا کبھی خاتمہ ہونے کا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات جو خاص میں کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے لکھا ہوا ہے کہ قوموں کو مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے۔ دیکھیں، یہ وہ مسیحا ہے جس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور وہ قربانی جو کامل اور کافی قربانی دینا ضروری تھی مسیحا نے دی۔ یہ وہ مسیحا ہے جو دنیا میں آ کے ایک خدا ہوتے ہوئے، لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خدا ہونا قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ آدمیوں کے مشابہ ہو گیا اور آدمیوں میں عام آدمیوں کی طرح رہا وہ، اور اس نے پھر اپنے آپ کو ایک بے عیب برہ جس کی ضرورت تھی، شریعت جس کا تقاضا کرتی تھی کہ وہ گناہ جو باغ ایدن میں ہوا، موروثی گناہ، اس کا کفارہ ضروری تھا، یسوع مسیح قربان ہو کے اس ساری دنیا کی نجات کے لیے، تمام دنیا کی نجات کے لیے اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ لیکن جب دنیا نہیں مانتی، جب دنیا اس پہ ایمان نہیں لاتی، جب دنیا اس کی کال کے مطابق نہیں چلتی، اور آج بھی دنیا میں اس وقت میں بہت دکھی ہو کے یہ بات بیان کرتا ہوں کہ یو کے میں اس وقت 53% لوگ جو ہے، لیٹسٹ سروے جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، خدا کو نہیں مانتے، یسوع مسیح کو تو دور کی بات، خدا کو ہی نہیں مانتے۔ اور پھر جو مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں، اب لکھا ہے کلام میں، یہ کلام کی بات ہے کہ اینڈ ٹائم اپوسٹسی، یعنی اخیر زمانہ میں جو ہے چرچ کے اندر سے بدعتیں نکلیں گی۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ چرچ کے اندر سے بدعتیں نکل رہی ہیں، اور بہت سے دنیا تک میں سمجھتا ہوں کہ جس کلیسیا نے کلام کو لے کے جانا ہے، نجات کو لے کے جانا ہے، ہمیں کھڑا ہونا ہے تاکہ ہم کسی بھی طور پہ کمپرومائز کلیسیا نہ ہوں، ہم وہ کلیسیا ہوں جو یسوع کا ارشاد اعظم لے کے جانے والی ہوں، دنیا کو نجات سے اور اس تلوار سے بچانے والی ہوں۔ یہ لکھا ہوا ہے نا کہ قوموں کو مارنے کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی تھی، ہم بچا لیں ان لوگوں کو، ہم لے آئیں ان کو نکال کے موت کی اس وادی میں سے اور ہمیشہ کی زندگی طرف لے کے آئیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ کلیسیا کا کام ہے، چرچ کا کام ہے۔ اور یہاں پہ خاص طور پہ یہ جو آیت ہے، اس کو میں ایک دفعہ بہت پہلے کی بات ہے، 25-30 سال پہلے میں نے یہ کلام کہیں شیئر کیا، اور وہاں پہ اس گھرانے میں انہوں نے کہا بس کرے آپ تو ہمیں بہت ڈرا رہے ہیں۔ یہ ڈرانے کی بات نہیں ہے، یہ کلام کی بات ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور قادر مطلق سخت غضب کی مے کے حوض میں انگوروں کو، لکھا ہے کہ انگور روندے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ انگور روندے جاتے ہیں، جب یہ پرانے عہد میں تو ایک وہ چکی اور اس کے بیچ میں اور وہ ایک کولو میں جیسے ہوتا تھا، وہ روندے جاتے تھے یہ سارے، اور اس میں سے وہ نکلتا تھا، جوس نکلتا تھا۔ اور آج کل لیٹسٹ مشینری ہے کہ بڑے بڑے وہ پارٹوں کے درمیان میں جب آ جاتا ہے تو اس کا
कचूमर निकल जाता है, जूस निकल आता है उसका बीच में से। और इस तरह ये गुनाहगार लोग जो हैं वो रौंदे जाएंगे उस वक्त जिन्होंने अपना आप कलाम सुनने के बावजूद भी मसीह के पास नहीं आए। आप अगर इस ताल्लुक से कुछ कहना चाहें तो आप ज़रूर कहिए। जी, बड़ी खूबसूरती से आपने, और ये अल्फाज वाकई अक्सर लोग जो है ना, जब बात की जाती है और मुकाशफा के हवाले से, तो लोग यही कहते हैं कि आप तो हमें डरा रहे हैं। और ये थोड़ा सा गौर करने की चीज़ है। हम सब लोगों को ज़रूरत है इस बात की, जैसे आपने बड़ा अच्छा मुशाहदा अपना बयान किया कि पहले कोलू होते थे और इस तरह से। तो मेरे जहन में एकदम से आया जो बड़ा विजिबल है, वो जो पाकिस्तान में वो जो गन्ने का रस निकालने वाली मशीन होती है, वो कैसे वो ड्रम से जो होते हैं और उनके अंदर, और उसके बाद हम गन्ने का देखते हैं क्या हशर हो जाता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि जिन लोगों ने भी यीशु मसीह को कबूल नहीं किया या जो उसके मुखालिफ हैं, जो समझते हैं कि जी वो हो नहीं सकता, खुदा का बेटा किस तरह से हो सकता है या वो निजात किस तरह से दे सकता है, तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि आप गौर करें, सोचें कुछ वक्त के लिए, क्योंकि इसके अंदर लिखी हर एक बात जो है वो बरहक है। कहा जाता है कि हम कैसे इस बात का यकीन करें, तो आप उसके कामों से यकीन करें। यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे कामों से तुम मेरी बातों का यकीन कर सकते हो, देखो मैं क्या कहता हूँ और मैं क्या करता हूँ। तो यीशु मसीह ने वो कर दिया, उसने कहा मैं तुम्हें निजात देने के लिए आया हूँ, उसने निजात दे दी। और फिर उसके बाद कलाम मुकद्दस के अंदर ये सारा कुछ रकम है हमारी रहनुमाई के लिए। और उसके बाद अब अगला जो स्टेप है वो भी इसके बारे में हमें बता दिया गया है कि अगर पीछे के सारे स्टेप्स पूरे हो चुके हैं, अब अगला स्टेप ये होगा। तो अगर तो यकीन कर लिया जाएगा तो हम इससे बच जाएंगे। और जैसा आपने कहा कि ये क्रिश्चियंस का ये हमारा आज काम है, और इसी मकसद के लिए आज हम यहाँ बैठे बात भी कर रहे हैं कि बहुत से लोगों तक जो है खुदा की आवाज़ पहुँचे और वो अपने आप को तैयार करें, क्योंकि खुदावंद की आमद जो है वो जल्द होने वाली है। और अगर हम उसके लिए तैयार ना होंगे तो ये हमारा हशर है। जो भी उसके लिए तैयार नहीं है, ये उनके लिए लिखा हुआ है, उनका नाम यहाँ पर इसके अंदर वो पढ़ सकते हैं कि वो उनको उसी तरह से रौंदेगा जिस तरह से अंगूर हौज के अंदर रौंदे जाते हैं। और बिल्कुल मेरा आप भी जो भी आज आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जितने भी नाजरीन, ये नंबर एक नोट कर लें, +44 793 311 74775। ये हमारा ख़ास व्हाट्सएप नंबर है इस प्रोग्राम के लिए। आप इस पे अपना हमें जो है कॉल करके भी अपना सवाल दे सकते हैं, आप हमें लिख के भी अपना सवाल भेज सकते हैं। और फेसबुक पे हमारे ईमान का सफ़र पेज पे ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है, आप अपना सवाल वहाँ भी लिख के हमें भेज सकते हैं। एक सवाल हमें आ चुका है, इससे पहले मैं अपने नाजरीन से ज़रूर कहूँगा कि आप ज़रूर हमारे प्रोग्राम को शेयर कीजिए, ताकि ये बहुत जो है मैं समझता हूँ ख़ास कलाम की बातें आप दुनिया तक पहुँचा सकें और दुनिया निजात पाए और आप वो फल लाने वाले बन जाएं जिसका यीशु मसीह तकाज़ा करता है आपसे, मुझसे। ये सवाल है हमारे पास, इस बात का क्या सबूत है कि यीशु मसीह को ज़िंदा कर दिया गया था और वो आज ज़िंदा हैं? पहली बात तो इसको करेक्ट कर लें, यीशु मसीह को ज़िंदा कर नहीं दिया गया था। यीशु मसीह ने कहा था कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है, और वो ख़ुद इख्तियार रखते थे। और उन्होंने ख़ुद कहा था कि मैं तीसरे दिन ज़िंदा हूँगा, मैं ज़िंदा हूँगा, तो मैं साइकिल को गिरा दो, मैं 3 दिन में से उठा खड़ा करूँगा। यीशु मसीह कुल इख्तियार के साथ खुद इख्तियार ये रखते थे, क्योंकि बाप और बेटा और पाकरू ट्रिनिटी जिसको हम मानते हैं, और जो है खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाकरू, वो पूरी कुदरत रखते हैं अपने आप में कि वो हर एक काम कर सकें। इस दुनिया को जिसने खल्क किया, जिसने कहा कि दुनिया बन जा, और दुनिया बन गई। आसमान और ज़मीन को उसने कहा कि ये तख्लीक हो जाएं, वो तख्लीक हो जाएं, वो पूरा इख्तियार रखता है और उससे वो ज़िंदा है। और यहाँ पे कलाम मुकद्दस का अभी हमने हवाला पढ़ा, शायद आपने लेट ज्वाइन किया है, कि जब वो आसमान पर उठाए जाने को थे ज़िंदा, तो उससे पहले 40 दिन तक वो, हमने पिछला प्रोग्राम हमारा 425 नंबर है, आप ज़रूर देखिएगा हमारे पेज ईमान का सफ़र पे
हमारे फेसबुक पेज पे, उसमें हमने 6 हवाले बताए थे जिसमें ख़ास तौर पे बाइबल मुक़द्दस में से भी, उसके बाद हमने और भी हिस्ट्री से हवाले बताए थे, और यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना, अपने शागिर्दों को वो 40 दिन तक मिलते रहे, 500 की जमात को वो मिलते रहे, और फिर जब वो आसमान पर उठाए गए तो चोरी छुपे नहीं गए थे। लिखा है कि वो सब उसे देख रहे थे, और जब वो देख रहे थे लिखा है कि वो आसमान पर उठा लिए गए। और फिर उस वक्त 2 फरिश्तों ने उन लोगों को कहा था कि जिस तरह तुम उसको जाते देखते हो इसी तरह आते हुए देखोगे। वो जिंदा है और अब्दुल-अबाद जिंदा रहेगा, क्योंकि वो खालिक और मालिक, दुनिया का बनाने वाला यीशु मसीह नासरी, मेरा और आपका निजात दहिंदा, सब कुछ करने पे कादिर है, और वो आज भी जिंदा है। आप अगर इस बात को जानना चाहें तो आप बैठे खुदा के ज़ूर में दुआ के लिए। बहुत से लोगों को बहुत, आप गूगल कर लीजिए, आप गूगल कीजिए कि और कहीं नहीं चले, मिडिल ईस्ट का कर लीजिए कि मिडिल ईस्ट में कितने लोगों को यीशु मसीह नज़र आए, कितने लोगों को वो खुद अपना आप उन्होंने ज़ाहिर किया है। और यकीनन ये कलाम मुक़द्दस, बाइबल मुक़द्दस कहती है, यकीनन इसको हमारे मुसलमान भाई, उनकी किताब भी यही मानती है कि यीशु मसीह ज़िंदा आसमान पर उठाए गए, और उनकी किताब भी आगे जाके हम उस पर बात करने वाले हैं, ये भी मानती है कि यीशु मसीह ही दूसरी दफ़ा आएंगे और वही अदालत करेंगे, और वही इब्लीस को, मुखालिफ मसीह को जो है वो नेस्तो नाबूद करेंगे। वो उसको दजाल कहते हैं, हम उसको मुखालिफ मसीह यानी एंटी क्राइस्ट, यानी कि जो वो अपने आप को ज़ाहिर करेगा कि मैं मसीहा हूँ, लेकिन वो धोखा दे रहा होगा दुनिया को। और यही इसका सबूत है कि वो आज भी दुनिया के साथ बात करता है, कलाम करता है, और उसकी कब्र आज भी खाली है। अगर आपको जाना है तो जाके देखिएगा कि मैं वहाँ पे कैसे इसराइल में जो है यरूशलेम में वो कब्र आज भी खाली है, और एक ने नहीं बिलियंस ऑफ लोगों ने उसको देखा है। और वहाँ पे ख़ास लिखा गया है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये वो कब्र है जिसमें यीशु मसीह को दफनाया गया था, और जिसकी कब्र खाली है वो यकीनन जिंदा है। पास्टर अजमल, आप अगर कुछ ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। जी, थोड़ा सा वो बात, जब सवाल आया कि यीशु मसीह आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वो ज़िंदा है, उस हवाले से यीशु मसीह को जब वो सलीब पर मसलूब हो गए, उसके बाद अभी आपने ज़िक्र किया 500 लोगों को दिखाई दिया, मुख्तलिफ़ लोगों को दिखाई देता रहा। और ये हिस्ट्री इस बात का प्रूफ देती है कि उस वक़्त एक बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि ये ईद का मौका था, और ईद के लिए बहुत बड़ा ग्रोह, बहुत सारे लोग जो थे वो उस इलाके में आए हुए थे। और हम देखते हैं कि जब 2 शागिर्द, जिसमें से एक क्लोपास और दूसरा जो है वो नाम बयान नहीं किया जाता, लेकिन 2 शागिर्द जो है वो अमाउस की राह पर जाते हैं, और यीशु मसीह उनके पीछे हो जाते हैं, उनके साथ साथ हो जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या बातें तुम कर रहे हो। तो वो एक सवाल करते हैं कि क्या तू अकेला शख्स है यरूशलेम में जिसको ये नहीं पता कि क्या हुआ है इसके अंदर। और वहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत बड़ी भीड़ थी। और फिर जब उसके बाद उनको पता चलता है, यीशु मसीह अपने आप को उनके ऊपर जाहिर करते हैं, और वो फिर 7-8 मील का जो सफ़र है दोबारा पीछे चले जाते हैं बताने के लिए कि यीशु मसीह ज़िंदा हो गए। तो वो नज़र आते रहे, लोगों को बताते रहे। जितना बड़ा ये ग्रुप था, जितने ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन सब को इस बात का प्रूफ मिल चुका था कि वो ज़िंदा हो चुका है। और इसी तरह से वो आगे जो है वो पास ऑन होता रहा। इसकी एक और हम इससे भी देख सकते हैं इसका प्रूफ कि जब यीशु मसीह को मसलूब कर दिया गया, तो जब किसी भी शख्स को सलीब दिया जाता था तो उसको सलीब के ऊपर लटके रहने दिया जाता था ताकि लोगों के लिए इबरत का सबब हो। लेकिन चूँकि यहूदियों के अंदर ये था कि लाश की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, तो यहूदियों को ये इजाज़त थी कि वो अपने जो मुर्दे हैं उनको उतार लिया करें। और फिर उसके बाद ट्रेडिशन ये बताता है कि जब उस मुर्दे को उतार तो लिया जाता था, लेकिन सलीब से उतरे हुए मुर्दों को कभी भी उनकी अकेली कब्र में नहीं रखा जाता था, बल्कि जो इज्तिमाई कब्रें होती थी वो उनके अंदर रखा जाता था। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि ये सज़ा याफ्ता है और ना लोग अफोर्ड कर सकते थे कब्रें उस वक़्त, तो वो
اجتماعی قبریں ہوتی تھی، لیکن یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں کسی اجتماعی قبر کے اندر اسی لیے نہیں ڈالا گیا کہ بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ وہ لاشوں کے اندر لاش مکس اپ ہو گئی، اس لیے یسوع مسیح کو یوسف ارمتیہ جو ہے اپنی نئی قبر کے اندر جو اس نے اپنے لیے کھدوائی تھی وہاں پر جا کر رکھتا ہے، آگے پتھر آگے اس کے رکھ دیا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اس کے سارے پروف جو ہیں وہ ہسٹری کے اندر ہمیں ملتے ہیں کہ وہ پتھر لڑکا ہوا ان کو ملا اور یسوع مسیح وہاں سے زندہ ہو رہے، وہ قبر جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا ہزاروں لاکھوں لوگ جاتے ہیں وہاں پر اسرائیل کے اندر، اور جا کر اس قبر کو ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ اس قبر کے اندر کوئی مردہ تھا۔ بالکل ہمارے پاس ایک اور سوال ہے، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ السلام علیکم، میں مربی محمد ہوں اور میرا تعلق احمدی فرقہ سے ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ مسیح آج سے 150 برس پہلے تشریف لا چکے ہیں مرزا غلام احمد کی صورت میں، اور اس لیے اب جس یسوع مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ نہیں آنے والا۔ تو میرے بھائی، آپ جو بھی جہاں کہیں بھی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر مرزا صاحب ہی آنے والے تھے تو وہ عدالت کہاں پہ ہوئی جو سفید تخت کی عدالت ہونی تھی؟ یسوع مسیح انہوں نے کس مخالف مسیح کا مقابلہ کیا؟ یسوع مسیح نے تو آگے مخالف مسیح کو ہرانا ہے۔ جس مذہب سے آپ نکلے ہیں اور جس فرقے سے آپ نکل کے فرقہ بنے ہیں، وہ بھی یہ مانتا ہے کہ یسوع مسیح آئیں گے تو وہ دجال کو مانیں گے، اور پھر آپ بھی بہت سے، اور وہ عدالت کریں گے اور عدالت کے بعد اس میں میرا یہ سوال ہے آپ سے، یہ ایک انجیل مقدس، اور اس میں یہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے حوالہ پڑھتا ہوں، تو تیموتھیوس 2 باب اس کا 4 باب 1 آیت، اور خداوند اور یسوع مسیح کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا۔ کب ہوئی یہ عدالت؟ 150 سال ہو گئے۔ کب عدالت ہوئی؟ وہ تو خود مر گئے، حضرت جو آپ کے ہیں وہ تو خود مر گئے، غلام محمد، ان کی تو قبر خود آپ جا کے اس پہ جاتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں اس پہ جا کے۔ تو مسیح نے تو آنا ہے اور اس نے 1000 سالہ بادشاہت قائم کرنی ہے۔ کہاں وہ 1000 سالہ بادشاہت ہوئی؟ اس کے بعد دوسرا تسلونیکیوں 2 باب 8 میں لکھا ہے، اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع مسیح اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا۔ کہاں ہے وہ شخص جس کو نیست کیا گیا؟ کوئی مثال تو دے ہمیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لکھا ہوا ہے مکاشفہ کی کتاب 21واں باب 22واں باب پڑھیں، وہاں پہ ایک نئے آسمان اور نئی زمین کا ذکر ہے یسوع مسیح کی اس 1000 سالہ بادشاہت کے بعد۔ یہ سب چیزیں آپ فرضی طور پہ آپ کو کسی نے کہہ دیا، کسی نے ایک فرقہ بنا دیا۔ اس وقت ایک لوگ اٹھے تھے جو یہودیوں میں سے کہہ لو یا کسی اور فرقے میں سے اٹھ کے انہوں نے ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہے، ایک طرف مسیحیت کو کہ مسیحا آ گیا، دوسری طرف اسلام کو کہ ختم نبوت رہی، وہ تو یہ محمد غلام محمد ایک اور نبی آ گئے اس کے بعد۔ تو یہ ساری سازشیں ہیں، آپ اس میں سے نکلیں باہر تاکہ آپ سچائی کو جانیں، اور کلام مقدس کہتا ہے کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ کاش آپ سچائی کو جانیں اور سچائی آپ کو آزاد کرے۔ یہ میری دعا ہے آپ کے لیے، تاکہ آپ بھی ہمیشہ کی ہلاکت سے بچیں اور ان ماتم کرنے والے لوگوں میں نہ ہوں جن کا ہم نے بھی ذکر کیا ہے جب یسوع مسیح آئیں گے۔ یسوع مسیح کا آنا لکھا ہے کہ پبلک ہوگا، یہ دوسری آمد ان کی لکھا ہے کہ ہر آنکھ انہیں دیکھے گی، کوئی بھی بچا نہیں رہے گا۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر آنکھ نے کیا غلام محمد صاحب کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ان کو تو تھوڑے سے لوگوں نے دیکھا، اور وہ بھی اس کے بعد ختم ہو گئے، مر گئے، نہ کچھ کام کیا، نہ کچھ انہوں نے جو ہے عدالت کی، نہ کسی کو انہوں نے تخت پر پہنچایا جو اس تخت کے لائق تھے۔ جی پاسٹر اجمل، آپ جی آپ نے بڑا اچھا جواب دے دیا آلریڈی ان کی بات کا، کہ ہر ایک آنکھ سے کلام کے اندر صاف لکھا ہے، کیونکہ انہوں نے سوال جو ابھی آپ نے پڑھا ان کا سوال ہماری ہی باتوں سے تھا، تو اگر ہماری ہی باتوں سے سوال تھا تو اس جواب کو بھی سن لیجئے گا کہ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔ تو جن کے وہ حضرت کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر وہ آگے ان کو چند لوگوں نے دیکھا، اور شاید بہت سارے لوگ تو جانتے ہی نہیں ان کو، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ ہر ایک آنکھ یسوع مسیح کو جب دیکھے گی تو اس کو جانے گی۔ اور یسوع مسیح کے حوالے سے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ آ چکا، وہ وہی ہے، ہماری باتوں سے آپ نے اخذ کیا کہ وہ وہی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ آ چکا ہے، اب نہیں آئے گا، تو وہ یہاں پر لکھتا ہے مکاشفہ کے اندر، میں اول اور آخر ہوں،
اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ عبدالآباد زندہ رہے گا۔ تو اگر وہ مر گیا جس کا آپ نے ہمیں کہا کہ وہ تو آ چکا، تو وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ عبدالآباد۔ اور یہ بس جھوٹی، اور میں کہوں گا کہ جو کچھ آپ نے کہا یہ سب جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کو آئندہ نہ کہیے تاکہ آپ بھی ہلاکت سے بچ جائیں۔ آگے بڑھتے ہوئے ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، ہم اب دیکھیں اس سے پہلے کہ یہ پرپس پہ ہم بات کریں، مسیح کے واپسی کا پرپس جو ہے کچھ تو ہم نے بیان کیا، لیکن کچھ اس کو آگے بھی ہم دیکھیں گے۔ لیکن مکاشفہ کی کتاب جس کا میں نے تھوڑا سا حوالہ دیا، یسوع مسیح نے یہ مکاشفہ خود دیا تھا، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ مخالف مسیح کو شکست دے دیں گے، اور شکست دینے کے بعد لکھا ہے کہ وہ تمام ناراستوں کو ہلاک کر دیں گے، راستی دنیا سے ختم کر دی جائے گی، گناہ ختم کر دیا جائے گا، پھر ایک نئے آسمان اور نئی زمین کا ذکر ہے مکاشفہ کی کتاب 21ویں باب میں۔ اور دوسری آیت کہتی ہے اور خداوند کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہوگا۔ کیسا خوبصورت وقت ہوگا وہ کہ خداوند ہمارا خدا اور اس کا خیمہ آدمیوں کے درمیان، ہمارے درمیان میں ہوگا۔ اور 22ویں آیت کہتی ہے، میں ایسی 21ویں باب کی مکاشفہ کتاب کی، میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ خداوند قادر مطلق اور برہ یسوع مسیح اس کا مقدس ہیں۔ یعنی کہ آج کی دنیا میں ہم نے گردوارے بنائے ہوئے، ہم نے مساجد بنائے، ہم نے چرچز بنائے ہوئے، ہم نے پوجا کرنے والے مزار بنائے ہوئے ہیں، ڈھیریوں پہ جا جا کے ہم کرتے ہیں، لیکن لکھا ہے کہ میں نے وہاں پہ کوئی مقدس نہ دیکھا۔ اب میں اپنے اسی بھائی سے کہوں گا، آپ تو ابھی بھی سارے مقدس دیکھ رہے ہیں، آپ بھی مقبرے دیکھ رہے ہیں، سب کچھ بنا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے آنے کے بعد آپ نہیں دیکھیں گے، یہ کچھ چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ ساری چیزیں، اور خداوند یسوع مسیح کا جلال آپ دیکھیں گے۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور خداوند قادر مطلق اور برہ یسوع اس کا مقدس ہوگا۔ اور پھر اگلی آیت 23ویں پر خود ہے، سورج اور چاند کی روشنی کچھ حاجت نہ رہے گی، کیونکہ خداوند کا جلال جو ہے اس سے روشن کر رکھا ہے۔ اس وقت تو روشن، یہ سورج اور چاند کی بھی کوئی روشنی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ وہ کرسمہ ہے، یہ وہ قدرت ہے، یہ وہ جلال ہے ہمارے مسیحا کا کہ اس وقت نہ کوئی سورج کی ضرورت ہے، نہ کوئی چاند کی ضرورت ہے، بلکہ خدا خود جو نور ہے وہ ہوگا۔ آپ اس پہ بات کیجئے۔ جی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ نیا شہر ہے۔ یہ اب پچھلی جو ساری دنیا ہے وہ تو ساری تباہ برباد ہو چکی ہے۔ جب ہم کلام کو دیکھتے ہیں تو آسمان جو ہے اس کو بھی چھپنے کی جگہ نہ ملی، زمین بھی ختم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد یہ نیا یروشلم ہے، یہ نیا شہر ہے، اور اس کے اندر بات ہو رہی ہے، اور وہاں پر خداوند کی حضوری۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے، اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے خدا نے آدم کو بنایا اور خدا ٹھنڈے وقت میں اس باغ کے اندر اس کے ساتھ آ کے فیلوشپ رکھتا تھا۔ اور یہاں پر اب جب ہم دیکھتے ہیں سارا کچھ خاتمہ ہو جانے کے بعد یہ نیا شہر جب ہوگا، وہاں پر خدا کی حضوری رہے گی، وہاں پر سورج کی کوئی ضرورت نہیں، چاند کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال سے جو ہے وہ منور ہے، اور اسی کی روشنی میں جو ہے وہ انسان چلتے اور پھرتے ہیں، اور وہاں پر ہمیشہ خداوند کی حضوری میں رہتے ہیں۔ تو یہ سب کیسے، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ آج کے دور میں، سائنس کے دور میں، جب ہر ایک چیز کو پروو کیا جاتا ہے، ہر ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس طرح کے بھائی جنہوں نے سوال دیا وہ کیسے بلائنڈلی ان چیزوں کے اوپر بلیو کر لیتے ہیں جن کو سائنس ہی پروو نہیں کر پاتی، یا جو باتیں ہماری عقل ہی نہیں مانتی کہ ان کو قبول کر لیا جائے۔ اب جیسے تھوڑی سی بات چلے، تھوڑا سا دوسرے فرقے کی، آپ نے کہا یوسی میں سے نکلے ہیں جو اسلامک بات کی جاتی ہے، تو ان کے اندر بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہیں ان کو تو مصلوب ہی نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی شکل کا کوئی ایک شخص آ گیا اور یسوع مسیح کو وہاں سے خدا نے لے لیا۔ تو اگر میری دانست میں آپ دیکھیں یا سمجھ کے، تھوڑا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سمجھ کے دیکھیں کہ اگر خدا وہاں سے یسوع مسیح کو نکال کر لے جاتے ہیں اور کوئی اور شخص ان کی جہاں پر مصلوب کر دیا جاتا ہے، تو یہ تو دھوکہ بازی ہے۔ تو ہم کس خدا کو مان رہے ہیں جو دھوکہ دے سکتا ہے؟ دس از ناٹ ہیپننگ۔ خدا وہ خدا نہیں جو دھوکے کرے۔ میرا خیال ہے جو پرپز آف ریٹرن بڑا اہم سبجیکٹ ہے، اس کو ہم اگلے پروگرام میں کریں گے کہ یسوع مسیح کے آنے کا مقصد۔ لیکن ہمارے پاس یہ ایک اور سوال کہہ لیں یا کسی نے لکھ کے ہمیں بھیجا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں اس کو۔ بھائی صاحب، میں آپ کے پروگرام کی طرف سے اس احمدی بھائی کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ مسیح قیامت کے روز
कुल इंसानों को इंसाफ करने आएगा। मिर्ज़ा साहब क़यामत के रोज़ कुल इंसानों का इंसाफ नहीं करेंगे, बल्कि मसीह उनका भी उनका हिसाब उनसे लेगा, इसलिए कि वो मसीह नहीं, असल मसीह नहीं। दूसरा वो लिखते हैं कि मसीह नासी का इखलाक बेमिसाल और लासानी था, मिर्ज़ा साहब का इखलाक अदना दर्जे का था। मिर्ज़ा साहब अपने मुखालफों को गालियां देते थे और उन पर लानतें करते थे और उनकी हलाकत को पेशन गोई करते थे, उनकी हलाकत की पेशन गोई करते थे और झूठ बोलते रहे, इसलिए वो मसीह की मिसाल नहीं बन सकते, मसीह नहीं बन सकते। ये उनका कहना है। जिन साहब ने भी ये लिखा है हमें, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, लिखा है कि वो उस पर लान तान होती रही। मसीह को जब सलीब के लिए लेके जा रहे थे, सलीब देने के लिए, उसको मारा गया, कूटा गया, कोड़े बरसाए गए, लेकिन लिखा कि उसने अपनी ज़ुबान तक न खोली। जब वो सरदार काहिन के सामने थे और अदालत में थे, जब वो वहाँ पे भी रोमी हाकिम के सामने, तो वो कहते थे कि ये तुझ पे इतनी बातें करते, तू क्यों नहीं जवाब देता? उस वक्त भी खामोश रहे। और यीशु मसीह ने तो खुद तालीम दी थी कि अगर तुम्हारे गाल पे कोई एक दाने गाल पे एक तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ कर दो। मसीह की तालीम ऐसी तालीम है जो वाकई बेमिसाल तालीम है। आप पहाड़ी बाज को पढ़ें तो दुनिया आज मानती है कि द बेस्ट लिटरेचर जो है वो उस मत्ती की इंजील 5वां बाब आप ज़रूर पढ़ें उसे, उसको बीएटिट्यूड भी कहा जाता है, पहाड़ी बाज भी कहा जाता है। और यहाँ से पता लगता है कि जिसके पीछे हम चलते हैं, जो हमारा निजात दहिंदा है, वो कौन है, वो क्या है। आपके पास आखिरी मिनट है, आप इसको वाइंड अप कर दीजिए। जी, आपने बता दिया कि आज वक्त नहीं होगा कि हम उसके ऊपर बात कर सके, कि हमें उसके लिए तैयार। तो इन शॉर्ट वेरी वेरी प्रिसाइजली मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा अपने सारे व्यूअर्स से कि हमें यीशु मसीह की आमद का इंतज़ार है। तो अगर हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं तो हमें उसके लिए अपने आप को तैयार रखने की भी ज़रूरत है। मुकाशफाई के अंदर अगर हम देखें तो वेरी कंसाइजली मैं इसको बयान करूँगा कि जो 7 कलीसियाओं के नाम ख़त लिखे गए, उसमें एक गिला किया गया, शिकायत ये की गई इफसस को कि तुमने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। स्मुरना को कहा कि जो दुख तुम्हें सहने होंगे उनका खौफ ना करना, जान देने तक भी वफादार रहेगा तो तुम्हें ज़िंदगी का ताज मिलेगा। परगमन की कलीसिया को लिखा गया कि तुम निकोलियों की तालीम मानने वाले बन गए हो, यानी गलत डॉक्ट्रिन्स तुम्हारे अंदर, गलत तालीमात को तुम मान रहे हो। थवातीरा की कलीसिया को भी इसी तरह से तालीम के बारे में लिखा गया कि तालीम तुम्हारी दुरुस्त नहीं है। और फिर सरदीस की कलीसिया को लिखा गया कि तेरे किसी काम को मैंने खुदावन के हजूर पूरा नहीं पाया। फिलडेल्फिया की कलीसिया को भी लिखा गया कि तुम पर आजमाइशें आएंगी, लेकिन तुम उसमें कायम रहना, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और फिर उसके बाद लुदीकिया की कलीसिया को लिखा कि ना तू सर्द है ना गर्म, बल्कि तू नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल देने की। ये बड़ी ख़ास बात है जो क्रिश्चियंस के लिए स्पेशली, कि हमें या सर्द होने की ज़रूरत है या गर्म होने की ज़रूरत है। और अगर हम सर्द या गर्म नहीं तो फिर हम, जैसे कलाम में लिखा है कि खुदा हमें अपने मुंह से निकाल फेंकेगा। इसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग एक शॉर्ट करके मैं बताऊँगा। मैंने कुछ ग्रुप था, लोग थे, उनसे मैंने पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, हमें सर्द होना चाहिए या गर्म होना चाहिए? कलाम इसके बारे में कहता है अगर नीम गर्म हुए तो निकाल बाहर फेंके जाएंगे। काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि हमें गर्म होने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा चलें, बड़ा अच्छा जवाब है कि गर्म होने की ज़रूरत है, विच इज़ लाइक हम बड़े एक्टिव क्रिश्चियन हैं और जो कलाम कहता है हम वो सारे काम कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ठंडा होने के बारे में? हम आप क्या वो कहते हैं ठंडा तो वो है ना जो शख्स ठंडा पड़ गया है, वो काम नहीं कर रहा, खिदमत नहीं कर रहा है या खुदा की मर्ज़ी पूरा नहीं कर रहा। तो मैंने कहा कलाम के अंदर तो लिखा है या तो सर्द हो या गर्म हो। तो अगर तो सर्द अच्छी बात नहीं है जैसा आपने बयान किया, लेकिन कलाम तो कहता है तुझे सर्द होने की या गर्म होने की ज़रूरत है। तो अगर तू सर्द गर्म नहीं, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा सिर्फ बताना चाहता हूँ वेरी कंसाइजली क्विकली कि इसके लिए हमें जोग्राफियाई तौर पर लुदीकिया की कलीसिया को समझना पड़ेगा कि ये किस लिए कहा गया। अब लुदीकिया जो है बड़ा अमीर शहर था, क्योंकि वो एक जंक्शन पर था जहाँ पर बिजनेस था। तो उनके पास पानी के चश्मे नहीं थे, पानी नहीं था। पानी के लिए उनको दूसरे शहरों की तरफ जाना पड़ता था। एक जो था क्लूसे, उसके पास शहर था जहाँ से ठंडा पानी आता था, और दूसरा शहर जो है वो हरापुलुस था जहाँ से गर्म पानी आता था। ठंडा पानी फरहत बख्श था, ताजगी बख्श था, गर्म पानी जो है वो शिफा बख्श था। और जब पानी
वहाँ पर वो यूज़ कर लेते, वो ये काम करता। जब इन तक पहुँचता वो नीम गर्म हो जाता। अब ना वो ठंडा है ना गर्म है, ना वो ताजगी बख्श है ना वो शिफा बख्श है। तो इसलिए उनको कहा गया कि तुम्हें या ठंडा या गर्म होना है ताकि तुम काम आ सको। तो क्रिश्चियंस को भी या ठंडा या गर्म, ताकि हम या शिफा बख्श हो या ताजगी बख्श हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हमारे पास वक्त बहुत ही थोड़ा रह गया, और नाज़रीन आज आपने इस बात को देखा, हमने इस बात को किया, हम इसको अगला प्रोग्राम भी इसी पे करेंगे। मिस्टर मसीह की क्यों आना ज़रूरी था और क्यों वो आए और उनका मकसद क्या था, हम इसके लिए बात करेंगे। और ख़ास तौर पे मेरा सवाल आज ये भी होगा कि मसीह अगर ज़िंदा ना नहीं तो फिर क्या वो मुर्दा हालत में आएंगे? अगर कोई शख्स ज़िंदा ही नहीं तो आएगा कैसे वो? आप इस पे भी ज़रा गौर कीजिए। ज़िंदा ही है जो वापस आ सकता है, और यीशु ज़िंदा है इसीलिए वो वापस आएंगे। और वो वापस इसलिए आएंगे कि उन्होंने दुनिया का इंसाफ करना है, अदालत करनी है, और ईमानदारों को हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंचाना है, और जो उस पर ईमान नहीं लाए, गुनाह में रहे, उनको हमेशा की हलाकत तक लेके जाना है। और फिर ये भी एक गौर करने की बात है कि मसीह ही क्यों, कोई दूसरे नबी क्यों नहीं, कोई दूसरा पैगम्बर क्यों नहीं, कोई दूसरे मज़हब का रहनुमा क्यों नहीं, मसीह ही क्यों आएंगे? क्योंकि वो सच्चा और बरहक और खुदा का बेटा इसलिए आया कि हम ज़िंदगी पाएँ, मैं ज़िंदगी पाऊँ, आप ज़िंदगी पाएँ, और हमेशा की हलाकत से बच जाएँ। मसीह का आना बहुत जल्द है। आपको हमेशा की हलाकत से बचने के लिए ज़रूर है कि आप उसके पीछे चलें और कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन, आमीन।